Assalamu alaikum, donc bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va attaquer une petite série. Les termes un petit peu les acronymes ou les termes un petit peu barbares qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. اللي نسمعوهم هاد الكلمات هادوما لا pseudo كما يقول لكم changement de gouvernance pseudo كما يقول لكم هاد الاشياء هادوما اللي يهضرون عليهم le bio, le vegan, la technologie verte, la technologie renouvelable. سمعتوا les énergies renouvelables اللي نسمعوا بهم qui font partie des nouvelles technologies. اشياء هادوما يعني tous les créneaux هادو جدد اللي خرجوا en gros si vous voulez il y a pratiquement on va dire une dizaine d'années les lançaو en force وين beaucoup de sociétés, beaucoup de pays ou beaucoup de conglomérats de sociétés ou là de grosses majors se sont engouffrés dedans. Même les pétroliers eux-mêmes ou les vendeurs de charbon, les États qui polluent eux-mêmes se sont engouffrés dedans. كما درت لكم واحد الفيديو قديمه قلت لكم هذا c'est un créneau. Tout simplement c'est un créneau. C'est une bulle اللي تجي نهار وتطرطق علينا. ونهار اللي تطرطق علينا لا تحمدوا عقباها. باسكو علاه كي باي سي فاكتور؟ كي باي هاد لي بلون هادوما؟ هاد لي سوسيتي واش راهم يبيعوا لنا؟ هاد لي بانو سولير، لي اوليان، هاد لي نوفيل سونترال بروبر. هاد الاشياء من هذا القبيل شكون يخلصهم؟ الشعبي. باسكو ان انفستيسمون 1 milliard. D'autre part, les sociétés ou les industriels qui, même toujours, ne font pas du social, ils ont dans la poche de quelqu'un. C'est-à-dire où les États leur donnent des crédits d'impôt ou des exonérations de charges. C'est-à-dire au lieu que l'État te les alloue, ils vont partir en exonération des taxes à ces entreprises-là. Ou là, de l'autre côté, l'État ne leur accorde pas ça, ça leur accorde le droit d'augmenter les tarifs. Ça marche. C'est-à-dire tout investissement implique تخلصها من جيبك tôt ou tard. يديروا لك اوطوروت شابه يجي نهار وين تاع un péage dans la face. ما يجيكش péage, ça sera like une augmentation d'impôt quelque part parce que tu as une possibilité d'accès facile à cette autoroute. تخلصها. Ça marche. Un investissement ما يجيش من باطل. انت tu fais des travaux chez toi, تبدل la toiture, تبدل chaudière, تبدل منها. Ça veut dire ضربت في البودجي تاع الدار quelque part. Au lieu, je sais pas, je vais dire une bêtise, tu vas manger une telle quantité de viande par mois, تنقص. Ça marche. Ou là, au lieu de dire tel loisir, bah تنقص. كنت ناوي, je sais pas, أنا تشري تبدل صباط, ما تبدلش. Parce que tu as des priorités ou là des choses que tu as investi autre part fait dalle. Ça marche. Donc dans l'ensemble, هذا قلت لكم c'est un créneau. C'est un créneau, c'est exactement la même chose. الناس les plus âgés se rappellent. اللي عندهم plus de 40 ans يشفاو. في الثمانينات ولا تشفاو الاحتباس الحراري اللي كانوا يحكيوا لنا عليه لاكوش دوزوني تخوي وين تقبضت وكارثه وراو لنا دي زيماج ساتيليت وين تشوف لاكوش دوزون كبر من افريقيا تقبه جيغونتيسك قالوا لنا لا كالوت غلاسيير منا لاكوش دوزون حبسوا لي غاز لي سي اف سي هادوما الناس كاع قال لك خلاص لاكوش دوزون انتقبت لي زولترا فيولي فون نو توي راح نموتوا كاع. لا فان دي زاني 90 les industriels لقاو حلول واحد اخرين. Un jour je vais revenir, je vais essayer si je peux dans cette vidéo نفهمكم هاد الخدعه هادو تاع لي سي اف سي لي غاز اللي كانوا سوا ديزون يطلبوا لا كوش دوزون. ومن بعد واش خرجوا لنا لي سcientifiques des pseudo scientifiques يعني des bureaux d'état payés par l'état, les états eux-mêmes, surtout الولايات المتحده parce que الولايات المتحده هي اللي جبدت هاد الكرينو ولا تشفاو تاع الاحتباس الحراري وتقبط على كوش دوزون. قالوا لنا تبوشات خلاص l'ozone est revenu, il n'y a plus de problème de couche d'ozone. Donc, كلاولنا دراهمنا pendant 20 ans. هاد les boîtes de consulting حاشاكم de merde وهاد الناس هادوما هاد les grosses majors qui se sont engouffrés dans ces énergies, le temps اللي استنزفوا لنا دراهمنا راهم يربحوا وقت. Le temps اللي يلقاو d'autres alternatives. هاد les alternatives plus sérieuses نتطرق ليهم dans d'autres séries de vidéos. Si j'ai le temps dans cette série, je vous le ferai. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Je vais tenter de vous prouver au fur et à mesure A plus B, c'est de l'arnaque. Ça marche, c'est de l'arnaque.
حنا الجزائر فيما يخص الجزائر، حنا الجزائر كبلاد في طريق النمو، كبلاد qui aspire au changement، ça marche، كبلاد qui a un nouveau gouvernement اللي مازال ما قفلش عام، رانا نستناو وناسبير بوكو دو شوز من هذا الجوفرنمون. تبونو جراد اللي يقول لكم كي نو طونت ريان نا ريان من هذا المبدا، والمبدا الثاني كما يقول لكم اللي يتمنى خير من يستنى. حنا رانا نتمنى، انا شخصيا راني نتمنى جي مي كاع دوطخ بريتونسيون كما يقول لكم ديموكراتيك بوليتيك اون ستاند باي، عبست على بوز، راني صابر نستناو. قال لك اتكلوا علينا وعلى ربي، فيت نو كونفيونس، l'armée derrière elle surveille ولا garant de الاخر. نزيدوا يا خويا نعطيو لك موندا، زيدوا نعطيكم 5 سنين pour attendre du changement derrière. ماشي forcément économique parce que ça va être très difficile, le Covid ou la crise là راني je vous l'ai prédit, ou certains spécialistes plus calés que moi vous l'ont prédit. Il y a une bulle qui va nous exploser dans la tranche. Ça marche au fur et à mesure. C'est-à-dire comme les prochaines nouvelles ne vont pas être forcément bonnes pour le monde entier. Donc par miracle on va être sauvé. C'est pour ça que j'espère que les décideurs algériens prennent des bonnes décisions. On va essayer de développer un petit peu plus en profondeur, faire de la série AD. Jazair, notre place, on a fait le changement. Soi-disant, tu as les énergies renouvelables, ou les énergies vertes, les robjaïnes, ou le changement qui met le couple de direction politique et énergétique في الجزائر. Là, mais يطبلونا ويقللونا عليها وكما يقول لكم on entend du tout et du n'importe quoi. Donc حنا نسيو نروحوا للمفيد. حنا الجزائر بلاصتنا وين راهي؟ على بالكم هذا لو باكاج هذا تاع لي زينيرجي بروبر ou le كما يقول لكم le politiquement correct dans les énergies propres, c'est-à-dire le politiquement correct. حنا واش عندنا كسلاح؟ Vous allez me dire on a du solaire, عندنا la géothermie dans certains endroits, عندنا الريح dans certains endroits, عندنا les effets de marée comme toute la Méditerranée. Bon, elle est moins intense. En Méditerranée, c'est plutôt les océans. Il est très puissant et peut faire fonctionner les éoliennes marines. واش عندنا حنا الجزائر؟ يعني القوه تاعنا وين راهي في الشمس. vous allez me dire le solaire منا هاد الاشياء من هاد القبيل هادو surtout le solaire. d'accord, je vais vous dire ok. قلت لكم لا تشفاو يا با دو بروبليم، نقدروا نغطيو الصحراء كاع نرجعوها كاع بانو سولير. يعني les centrales à convergence, les centrales à tour à convergence, d'accord, les panneaux paraboliques à convergence. Il y a plutôt dans le nord la bande sahélienne, la bande du nord, la bande méditerranéenne. L'idéal ou le plus logique veut que يكونوا عندنا في هذيك المناطق des centrales photovoltaïques, d'accord, مع les panneaux à silice. وفي السود les centrales à convergence. Mais chiffre l'extrême sud, parce que plus تهبط plus يعني كما يقول لكم certains rendements ou la quantité de sable ou les vents de sable ومنا كاين des zones c'est un petit peu plus compliqué. Ça marche. ما ندخلوش في الديتاي، حنا نهضروا اون جينيرال. دونك حنا واش عندنا هذا السلاح هذا الشمسي في يدنا. بصح حبابنا كيف فينونسي ça؟